बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर zakir नाइक भारत में इज्तिमा से खिताब कर रहे थे और एक हिंदू लड़का जिसने अपना नाम नवीन बताया था सवाल करने के लिए डॉक्टर zakir नाइक के सामने खड़ा था। इस लड़के ने अपने सवाल में कहा था कि जब भी मुसलमान किसी तकरीर का आगाज़ करते हैं या फिर डॉक्टर zakir नाइक खुद भी अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं तो वो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी होता है, जबकि मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कहीं नहीं लेते। और मेरा ये मानना है कि इसी नज़रअंदाज करने की वजह से ईसाईयत एक अलग मज़हब बन चुका है और मुसलमानों से मुख्तलिफ हैं, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर ही हैं जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लिहाजा मेरा सवाल ये है कि मुसलमान जब भी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं तो वो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, मोहम्मद पर आ जाते हैं, मगर कहीं पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लेते। ऐसा क्यों करते हैं? इस लड़के ने सवाल की सूरत में मुसलमानों पर दुनिया में तकसीम फैलाने का इल्ज़ाम लगाया था और साथ ही ये भी कहा था कि बाकी पैगंबरों को तो इतनी अहमियत इस्लाम नहीं देता मगर सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस लड़के का सवाल वाकई हक़ाइक़ पर मबनी है। मुसलमानों के पहले कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहले अल्लाह का नाम, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है। और हम भी अपनी गुफ्तगू में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कभी याद नहीं करते। लेकिन डॉक्टर zakir नाइक ने इस सवाल का इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया था। पहले इस लड़के के अल्फाज देख लीजिए कि इस लड़के ने किन अल्फाज में ये सवाल डॉक्टर zakir नाइक के सामने रखा। Preach anything or speak anything, they start with the name of Allah and they proceed with Muhammad. Why didn't they speak anything about Jesus, who is also a messenger from Allah? And just because of the ignorance where the Muslim doesn't start the speech with Jesus, I feel only that point of time Christianity came in. So why didn't the Muslim, when they start, they didn't start with the name of they start with the name of Allah, then Muhammad? Why didn't they continue with the name of Jesus? डॉक्टर zakir नाइक ने माइक्रोफोन के सामने आते ही सबसे पहले सवाल दोहराया और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह फातिर चैप्टर नंबर 35 आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, ऐसी कोई कौम नहीं है जिसके लिए हमने हिदायत की खातिर एक पैगंबर ना भेजा हो। इसी तरह से कुरान पाक की सूरह रौद चैप्टर नंबर 13 आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और हमने सभी अक़वाम के लिए एक पैगंबर भेजा है। डॉक्टर zakir नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के ज़रिए दुनिया को बता दिया है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया पर भेजे हैं, मगर उनमें से सिर्फ 25 पैगंबरों को हम उनके नाम से जानते हैं और कुरान पाक में उनका तज़किरा किया गया है। डॉक्टर zakir नाइक ने जो लॉजिक इस मजमे के सामने रखनी थी वो बहुत दिलचस्प और बड़ी थी। लिहाजा डॉक्टर zakir नाइक अभी उस बात को साबित करने से पहले मुनासिब मालूमात लोगों के सामने रख रहे थे। डॉक्टर zakir नाइक ने कहा कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, मगर कुरान में सिर्फ 25 का तज़किरा है। By name, only 25 messengers are mentioned in the Quran. But our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned in Sahih Hadith in Mishkat al-Masabi, that our beloved Prophet said there were 124,000 messengers sent by Allah subhanahu wa ta'ala on the face of the earth. But the Quran only mentions 25 by name. डॉक्टर zakir नाइक मुनासिब मालूमात दे चुके थे और वक्त आ गया था कि इस लड़के को इसके सवाल का जवाब दिया जाए कि मुसलमान अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में अल्लाह के नाम के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लेते। डॉक्टर zakir नाइक ने कहा कि अब तक अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं। अब अगर सबका नाम लिया जाएगा तो ज़रा सोचिए कि शुरू का गुफ्तगू का जुमला कितना तवील और लंबा हो जाएगा। इसी तरह से कुरान पाक में जिन 25 पैगंबरों के नाम लिए गए हैं, अगर उन 25 का भी नाम लिया जाए तो गुफ्तगू में शुरू का जुमला ही इतना लंबा हो जाएगा। अभी तो ये पहली दलील थी जो डॉक्टर zakir नाइक ने दी थी और ये इंसानी अकल को मुतमईन करने के लिए थी। यकीनन जहां इस लड़के का सवाल अकल को झंझोड़ रहा था, डॉक्टर zakir नाइक का जवाब भी अकल को हिला कर रख देने वाला है। The name of at least, if not all 124,000, we have to take the name of all the 25 messengers mentioned in the Quran. So imagine the starting sentence itself will be so long. What you don't realize that
ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں تک سمجھانے کے بعد گفتگو کا رخ دوسری دلیل کی جانب موڑ دیا اور دوسری دلیل عوام کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر تمام پیغمبروں کی نسبت اس لیے مختلف مانے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے اللہ کے آخری نبی تھے، اور ان کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص وقت تک کے لیے ایک خاص پیغام دے کر بھیجے گئے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تو قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ صف چیپٹر نمبر 61 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم کے لیے بطور پیغمبر بھیجا گیا، اور یہی پیغام قرآن پاک کی سورہ عمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 49 میں بھی دیا گیا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی پیغمبر بھیجے گئے وہ ایک خاص وقت کے لیے، خاص قوم کے لیے بھیجے گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے بھیجے گئے، اور وہ پوری انسانیت کے لیے پیغام لے کر آئے، جس کے بارے میں قرآن پاک سورہ انبیاء چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، یعنی کہ ہر جہان کے لیے رحمت ہیں۔ Upon him was sent as a messenger to the Bani Israel, to the children of Israel. So all the messengers that came before Prophet Muhammad, peace be upon him, were only sent for their people and for that time. But since Prophet Muhammad, peace be upon him, he was the last and final messenger. He was not sent only for the Muslims or the Arabs, he was sent for the whole of humanity. And Allah says in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that we have sent thee not but as a mercy to all the worlds. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شہر، ہر مقام، ہر گاؤں، ہر علاقے، ہر کلچر کے لوگوں کے لیے بھیجے گئے، ہر دور کے لیے بھیجے گئے، اسی لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان دیگر پیغمبروں کا خدا نخواستہ احترام نہیں کرتے۔ مسلمانوں کے نزدیک سب کا احترام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی احترام ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ وہ آخری پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ ان کے بعد ایک پیغمبر آئے گا جو سب کچھ لوگوں کے لیے ہدایت جاری کرے گا۔ اور یہ بات گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 12 سے لے کر 14 میں بھی کہی گئی ہے۔ ترجمہ: میرے پاس تمہیں کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر میں سب کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ آئے گا اور وہ تمہیں حقیقی ہدایت دے گا۔ دراصل یہاں پر وہ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آمد ہے۔ That's the reason. Today, irrespective whether you're living in India or USA or UK or Saudi Arabia, any part of the world, today you have to follow the last and final messenger, that's Prophet Muhammad, peace be upon him. Though in Islam, we have to respect all the prophets. And we do respect Jesus Christ, peace be upon him. We love him and we respect him. But Jesus Christ, peace be upon him, himself said, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that here shall he speak, he shall glorify me. So here Jesus Christ, peace be upon him, in the Bible is prophesizing the coming of the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. یہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک دو بڑی دلیل دے چکے ہیں۔ پہلی یہ کہ جملہ بہت لمبا ہو جائے گا اگر سبھی پیغمبروں کے نام ڈالے جائیں، اور دوسری یہ کہ جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے، ہمیشہ تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں، تو انہی کا نام لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر تیسری دلیل سامنے رکھ دی کہ جن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آپ لے رہے ہیں کہ ان کا نام لینا چاہیے، وہ خود اس دنیا میں جب دوبارہ آئیں گے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے، اور یہ یقین صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ عیسائیوں کا بھی ہے۔ We believe that Jesus Christ, peace be upon him, is going to come again in this world. And the Christians also believe that. Now when he comes, he too will follow Allah subhanahu wa ta'ala and the teachings of last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. ڈاکٹر ذاکر نائک میں انتہائی خوبصورت انداز میں چوتھی دلیل بھی سامنے رکھ دی اور کہا کہ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے لیتے ہیں تو سمجھو سبھی پیغمبروں کا نام لے لیا گیا۔ سبحان اللہ۔
और साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने हल्का फुल्का मजाक भी किया जिससे पूरा मजमा मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर सारे पैगंबरों का नाम लिया जाए तो पहला जुमला बहुत लंबा हो जाएगा, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने बेशतर पैगंबरों के नाम गिनवाते हुए जुमला बोल कर भी दिखाया। ये खूबसूरत मनाजिर देखिए, जब सवाल करने वाला भी हंस रहा था, डॉक्टर जाकिर नाइक खुद भी मुस्कुरा रहे थे। As I mentioned earlier, in the beginning of my speech, I have to say in the name of Allah, most gracious, most merciful, and His messengers, Adam, then Noah, then Saleh, Idris, Abraham, Ismail, Ishaq, Moses, Jesus, and then after whoever I can, then take the name Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. When we take the name of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, all the other prophets are included. यूं डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के के जहन में मौजूद सभी खदशात को इंतहाई खूबसूरती के साथ मिटा चुके थे। दोस्तों, आपने देखा डॉक्टर जाकिर नाइक ने कैसे 4 बड़ी दलीलें इस लड़के के सामने रखीं, और मुस्कुराता हुआ ये लड़का भी डॉक्टर जाकिर नाइक की बात से कायल हो गया। यही एक बड़े मुबल्लिग की निशानी है। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे जानना चाहती है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत पर आप क्या तबसरा करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।